Hello, good afternoon. Today's trip kay moadto mi sa drive-in cinema. Drive-in cinema kanang para sa mga movies nga makita ninyo sa couples nga mo drive sila sa parking lot then mo tanaw og cinema. Kalba! Nana to baka na to nana sa tuwang linya. Lapaw na sa gani. Oo. Dayon. So daray balingan nga sugata na mo gano. Yung counterflow sa gasa. Dasig pa dyan siya, wala yun siya na gano. So mao na mo ato may mo drive-in may kanang drive-in theater kanang mo park ra ka sa parking lot niya na ay cinema dira nga mo tan-aw mong movies. So mao na mong trip mo adto sa may sa office works para mo palit og radyo sa sulod makana sa imong salakyan. So walay sound so kinanglan nimo i-connect ang imuhang radyo sa ilang radyo para mabatean nimo ang sound sa sine. Ang problema kay guba ni ako ang radyo. So kinanglan na mo palit og radyo nga portable. So that's it. Record lang ko usab ug maabot namin dito sa office works mo palit mig radyo. Hello. So out of stock dito sa office works. Mo adto mig Bunnings. Ani nara dito para diretso na lang dayon adto sa cinema kay alas 7 mo sugod ang cinema. Time check 5:30 na. Basing malate mi. Kay alangan mo maabot na dito at least dapat 15 minutes early mi kay ganahan mi mo palit og kanang pagkaon samtang katanaw nami kinausap ba. That's it, pansit. Hello, so nakapalit na mig radyo. Then mo drive na mi diretso dito. Time check is 6:06. Bali alas 7 mo sugod ang show. Dapat na namin dito mga 6:40 or 6:50 para may time pa mi mo palit. Mo parking dito sa mangitag spot. And then that's it. Lakat na mi, bye-bye. Wala na. Well, and I punched out at 5 p.m. Too damn tired to drive home again. I found the strength to get to the bar, crack a cold beer sitting in my car. I was feeling buzzed when I walked in. Sitting in the corner was a perfect 10. Now Hello, so naan namin dire sa drive-in theater. Bali pwede sa may pagkaon kay wala namin snacks. Give me just a minute, girl, I promise you. Well, I told you I was wealthy as a man could get. Told you I would fly on my private jet to my house in the hills, driving my Corvette. Oh, it ain't no lie, it just ain't true yet. Damo na na. Truck, beer cans floating in Okay na? Damot na unod. Lord knows I got explaining to Pala every bo. see, I'm the kind of guy with a couple of dreams. Everything you're looking at ain't what it seems. I don't live here, I'm just a passing through. Can't a man like me get a woman like you. There ain't nothing in this whole wide world that I wouldn't do. Well, I told you I was wealthy as a man could get. Told you I would fly on my private jet to my house in the hills, driving my Corvette. Hell, it ain't no lie, it just ain't true yet. Lisa Shore will leave you with memories. Princess Cruises. Call your travel agent. Trying to predict the future. Free. Richard chose this path, and it's a... Keep on running! Hello. So kung maraming tanaw compared to normal nga sinehan, bali of course kanay drive-in nya sa salakyan na kamo stay romantic. Siyempre imong salakyan
ano, depende nyo komportable mo or dili. Pero may naray part nga mga annoying kay kanang dili to sa sinehan. Don't get me wrong, lami ang sinehan. May pagkaunan baligya, dalag pagkaon ay mga ilimnon lami. Ano kung pagkaon nila. Ang nakalain lang kay gasugod na ang movie, may napay uban nga wala pa hing patay og ano og suga gaandar Japon. So una sa sulod ka sa normal nga sinehan nya naay ga flashlight abi dira ron, so dili niyo maklaro ang imong ginatanaw, di ba? Kay tungod ma-cover sa iyang light nya, naay uban ba nga ga parking ba nya gasiga pang ilang suga, naay uban bag-o pang abot nya, syempre maabot sila gasiga ilang suga ra matutok sa mata. Pero ang sinehan okay ang sinehan, lami ang sinehan, pero ang mga koyog ra nimo ba nga tao ba nga bag-o rang abot nga mga murag walay respeto sa ubang katanaw. Pero overall ano naman siya, great experience. So that's it, muli nami, goodbye, ciao. Hello, so yesterday's video was take 2. Hello, so yesterday's video was so short, so we decided to add today's video. Take 3. Hello. So yesterday's video was so short, so we decided to add today's video. Today we're gonna go to Tambourine Mountain, kanang lookout diha, Robert Soter lookout to be exact. Bali first mohapit sa mig McDonald's para mo palit og drinks or pagkaon kung gutom. Then mo diretso mig drive dito sa Robert Soter lookout. Then mag sunset rami. And then after ana basig mo dinner mi sa Goa. That's it. Today's video is pang sugpon sa video. So mag sunset rami, dinner sa Goa. Siga kadto guys yung perme. Hello, so that was the sunset diri sa Robert Soter Park lookout. Pakita sana ko ninyo ang tibok nga. Baby, don't you know that it's over? You know we're gonna make it out alive. So mulakat na mi kay humanang sunset mo at mi diretso dito sa Sunnybank, mara na sa Brisbane, para doon na lang mi dayon sa balay. Ano kaunan mo? Wala pa may kabalo nga asa may mukhaon dito. Maglakat-lakat rami dito sa Sunnybank Market Square. Murag Asian nga market, na mga baligya, na kananan, groceries, kung buntag, kung gabi, mga kananan. See you na lang later. Hello, so naa namin dire sa Sunnybank. 27. And we don't care much about. Hello. So naa namin diri sa Malatang. So kaning Malatang kay hotpot ni siya, di lang ko sure og Chinese, pero hotpot niya mo pili kag pagkaon nga gusto nimo. Then so once nakapili na ka, ilahan ng kilohon dito sa counter. Depende sa kilo mao sa nang bayaran nimo. So ang kilo about 500 grams for 20 bucks. So more or less naapot sila dire mga sawsawan nga pwede mapilian. Sorry. That's slide. Thank you. Sorry about that. Slide daddy gaggers. Sorry. Na may kaon, so puli na may morning last. Bye bye.
Baby, don't you know that